دونك السلام عليكم. اليوم عندنا اول حصه تاع الفرنسي في السنه الثانيه متوسط. ان شاء الله تكون مليحه. معنا ليديا. هاي ليديا. اوكي. دونك نديرو واش حنديرو، ندير الطريقه اللي حنديروها نديروها نفس من الانجليزيه. اوكي ماكي كو انا الفرنسي شي با مانيش بروف دو فرنسي، لكن انا المهم نقدر نعاونكم في التمارين. فهم التمارين نقدر نصحح معك التمارين، نحلو التمارين مع بعض، ما كاش مشكل. لكن الدرس يعني نشوفوا نروحوا معاه ونشوفوا، ما كاش مشكل. فوالا لا بروميير باج هي هذه. حنا ما عندنا قالك نو زيكوتون بور كومبروندر ليستوار، حنا ما عندناش ليكوت دونك ما نديرهاش. اوكي نديرو لا باج اللي موراها. سي كال باج هذه؟ باج 12 باج 12. اوكي سو باج 12 تحكي قالك جو ريغارد لي زيماج اي جو دي سو كو جو فوا. سو هذه نقدر نديرها لأنها تحكي على، هي عبارة على لي زيماج. سو هكا يتبان صح؟ يس. اوكي سو بيان هكا باش تبان. تحكي على لي زيماج. اوكي دونك لا بروميير واش نقولو؟ قالنا اوكي عندنا نمبر 1 نمبر 2. سو هنايا عندك مثال واش حتقول هذه كو طون نص مقسوم. لا que ton chemin disparaître. Voilà, que ton chemin disparaître. Ok, so هذه bon هكا. Ok, ça c'est imaginaire. Bon, number 2. J'observe les images. Ok, et je réponds aux questions. Ça va donner deux questions. Ok, donc قالك observe l'image 1 et observer l'image 2. Ça va donner deux images 1 et 2. نشوفوهم et on répond à deux questions chacune. Ok, so first one قال لك number 1 تسمى هاد l'image. Où se passe la scène? Où se passe la scène? Qu'est-ce qui le montre? Voilà, où se passe la scène. ممكن تقولي لي وين وعلاش qu'est-ce qui le montre. ما واش الحاجة تمثل لك هذه جاية وين؟ شكون يجاوبني؟ هذه الطفلة وراهي. نعم يا قال لك وين هذه. قال لك كاستيون او سباس لا سين. لا سين تسمى هاد لا سين وين راهي. وين راهي؟ غو نعم وكيفاش؟ سو هذه مثال هذه واش نقولوا. اوكي سو عندنا نعم هذه نمبر 2. يس نمبر 2 هي قال لك نمبر 2 question 1. اوكي question نديرو سؤال واحد. question 1 قال لك où se passe la scène. اوكي سو نقول لا سين وين راهي لا سين. وين راهي نقولوا وين راهي هاد ليماج هذه. وين راهي مثال. اوكي لا سين بايس. يا البلاصه هذه وين تبان؟ غابه. لا تبان فوغي. ريف. نعم بايس. Forêt. Voilà, c'est une forêt. So, la scène se passe dans une forêt ou la près de, près de leur, parce que ok, ça près de leur maison. Donc la scène se passe pas plus loin, ok, ou la près, ok, pas plus loin de ميس ميبان شريف. نعم لا فوتو لا بروميير فوتو متبان شريف. واش تبان؟ Normalement, d'une forêt. Voilà, normalement c'est une forêt. اوكي ما فهمتكش ليديا. لا بروميير فوتو متبان شريف يعني ريف. ما تبان ريف. ما على باليش. فوالا هي تبان بالك. يا بالك كما نقولوا تبان اون فوري هي ما على باليش. اوكي باسكو تنحي في النوار دوك بالك اون فوري بالك تبان على برا. اوكي حنا عندنا دار هنا ميزون دونك نقولوا الي با بلو لوان دو لا ميزون. اوكي تبان اون فوري. وعلاش اون فوري؟ فوالا حنا قلنا اون فوري. اوكي نقولوا با بلو لوان دو لا ميزون دون près d'une forêt. Ok, près d'une forêt. Mais la question, la deuxième question, qu'est-ce qui le montre? واش الحاجة اللي تقول لك بلي هذه elle est pas plus loin que leur maison. مش بعيدة دارهم
وجايه قريبه لا فوري. علاش سو نقدروا نقولوا بلي وعلاش باسكو هذه واش تبان فيها تبان كاين موراها كاين ميزون كاين غابه تبان شجر الفوق لي فلور. فوالا كاين لي فلور دونك باينة بلي كاين فيها غابة. voilà exactement قال لك qu'est-ce qu'il le montre la نقدروا نقولوا la chose qui le montre c'est les arbres, ok, c'est les arbres, ok, c'est les arbres et les fleurs, voilà. Mettons les fleurs, ok, c'est les fleurs, voilà, et les fleurs, ES, yes, et les fleurs, voilà, moi je dis هكا, ok, so تبان parce que كاين غابة وكاين les fleurs, أنا نقول تبان في دار، اوكي واش تبان هاي دار جداها، تبان دارهم، تبان غابة، تبان اوكي باش تعرفي. En plus, ça, moraha maison et ou la forêt. Voilà, une maison et la forêt. Donc, elle peut être une maison, ok, تبان دارهم. Elle peut être ماشي دارهم، راح تنحي الحشيش، تبان غابة، تبان اوكي، سو حنا نقولوها دارهم، اوكي، نقولو جاية غابة، اوكي، تبان غابة، تبان فوري، تبان دار تاع الريف تاع برا. اوكي قال لك que fait la fille à quelle pense-t-elle؟ تسمى واش راهي دير واش راهي تخمم؟ واش راهي دير هي؟ سواء انا نقول باللي هذه في ليماج اوكي انا نقول لا السؤال كيفاه؟ ما فهمتش السؤال. اوكي نعاود نقرا لك que fait la fille اوكي deuxième question قال لك à quoi pense-t-elle؟ que fait la نعم que fait la fille اش معناتها؟ ماذا تفعل؟ فوالا كيقول لك انا que fait la fille تسمى الطفله هذه واش راهي دير اوكي ولا Centrer دوزيام les كيسيون fleurs. قال لك à quoi pense-t-elle على ما يتخمم Centrer les fleurs. فوالا حنا نقولوا فوالا نقولوا لا في ولا نقولوا سي فيات صغيره اوكي سو في ولا نقولوا ان فيات كيف اوكي سو ان في ولا ان فيات واش راهي دير حنا Centrer كيش les نقولوا fleurs. تقطف سو كي نقولوا اي تقطف نقولوا كيير مادام راهي تقطف الأزهار. فيري جود يا حنا نقولوا كيير اوكي سو كو لا فيات كي نقولوا اي تقطف يا كوي اوكي كويير دي Les فلور fleurs. فوالا واش تخمم هنا حتكون ديفيرون انا نقول مثال تخمم تقول واو شحال شابين اوكي ولا تقول بلا مثال أنا نقول باللي راح واو شحال شابين راح نمدهم قدمهم ماني. فوالا يس اوكي تنقول واو شابين ولا ميبي قاصتوها اوكي ولا اي دون ولا ما حبت تزيد تخيي اوكي تنقولوا واش ملي تنقولوا كاسكا قال لك à quoi pense-t-elle elle pense que ce sont des مدام نقولوا الريف. كيفاش قلت لك كيف نقول الريف. الريف. اوكي الريف نقولوه كما نقولوا كما نقولوا اوكي en anglais c'est countryside اوكي so قلت لك حنقراو فرونسي بالانجلي so countryside اوكي هذا هو الريف en anglais c'est countryside en français c'est voilà la maison une maison ميس نقدر نقولوا باللي واش راهي تخمم نقدر نقول لك واش راهي تخمم. قولي اوكي maison dans la campagne اوكي une maison dans la campagne اوكي so une campagne هي معناتها ريف فوالا اوكي سي كامباين une maison dans la campagne ولا نقولوا عليها une maison dans la campagne يعني دار تاع الريف ولا نقولوا ان انجليش نقولها countryside يعني على برا اوكي هذا في لونغلي اوكي نحوها نعم اوكي احنا قلنا بلي elle pense que ce sont oui elle pense-t-elle donner à ma grand-mère. نعاود نقول لك ليديا لما نقولوا à quoi pense-t-elle c'est une question اوكي نقولوا à quoi pense-t-elle
La réponse, on dit elle pense. Ok, nous avons le T parce qu'il y a le T de la liaison. Nous avons le T, on dit elle pense à. Ok, so, à quoi pense-t-elle? La réponse sera elle pense à. Voilà. So, on dit elle pense à. Elle pense que ce sont des belles roses. Ok, ou là, on dit elle pense que. Elle pense à donner à ma grand-mère. Yeah. À ma نقولوا donner ولا نقولوا à offrir. Ok, نقولوا offrir مثال نقدم لها à offrir à sa grand-mère. Voilà. À offrir à sa grand-mère. Ok, so elle pense احنا عندنا زوج احنا قلنا first one نقولوا elle pense à les offrir. Ok, so à les offrir. Ok, à les offrir لأن نقولوا les offrir معناتها تقدم لي fleurs. Ok, elle pense à les offrir à sa grand-mère. Voilà. Ou elle pense que ce sont des belles roses. Voilà. Ok. So هادو ولا هادو c'est كيف كيف. ce sont c'est comme ça. yes. الآن عندنا image 2. ok. second one قال لك number 1 واش نقولوا عليها. so عندنا ok image 2 قال نفس الشيء قال لك ok image 2 ايش قال لك عليها. question 1 واش عندنا qui est ce deuxième personnage. ok qui est ce deuxième personnage. que dit-il. so هذا شكون. ok واش هو يقول. او يقول قال لك que ton chemin disparaisse. ok واش معناتها واش يقول زعما هذا شكون يقول هذا شكون مثال. Renard. le renard. le renard يا ممكن يكون le renard. وقالها باللي قالها بون تبان ولا لولو. هنا عندها شابو ولا هنا عندها شابو تبان sorcière هنا. le renard ou le loup. فوالا لو renard و لو تما لو renard وهو الثعلب. اوكي ولو لو هو الديب. لكن هنايا هنا نشوفوا عندنا شابو هنا. اوكي تبان المراه تبان لك المشعوذة. اوكي وي نورمالمون مشابهة. تبان هكا تبان عندها شابو. اوكي سو عندها تبان شابو قالت لها كو طون شومان ديسباريس. كما نقولوا ان شاء الله تبحري. اوكي كما نقولوا حنا كو طون شومان ديسباريس تما ان شاء الله تبحري. حنا نقولوا مثال هذه تبان سورسيير. اوكي حنا نقولوا سي سورسيير باسكو عندها شابو. اوكي نشوف فيها شابو دونك نقولوا باللي قالت لها كان مشابه كيف نقولوا بالفرنسي مدام. كيفاش مشابه كيف نقولوا بالفرنسي. اي سورسيير. فوالا مشعوذة هي سورسيير. فوالا سورسيير كما نقولوا دوك الفيديو تاع فوالا. نقول واش نقولوا هذه قال لك كو دوزيام بيرسوناج. لو دوزيام اوكي لو دوزيام ام personnage est une sorcière. ok sorcière voilà une sorcière. voilà عندنا لو اي هنا لو اي اباستروف. انا ما عنديش لو اي اباستروف. اوكي سو عندنا une sorcière. اوكي سو une sorcière نعيطوا لها الملك مشعوذة اللي عندها شابو هكا وعندها ديك تاع السحار كما نقولوا السحارة مشعوذة. اوكي هذيك هي sorcière. Yes. نعم سو كي نقولوا هذه سي sorcière قال لك واش قال لك كو ديتال واش راهي تقول. سو واش قالت قلتي لها مدام؟ واش قالت لك كو ديتال واش كو قلتي ديتيل هذا البيرسوناج. اوكي كو ديتيل هنا كاسم قال لك كو ديتيل. وعلاش قلنا إل ما قلناش ال. نقولوا كو ديتيل باسكو كي نقولوا إل راح ترجع على البيرسوناج. اوكي حنقولوا قال لك وي. نعم لا البيرسوناج راها ماسكولا يعني انا بيت. Mais elle. نعم نقولوا ان بار ما نقولوش ان بيرسون. على لا بيرسون. Mais فوالا elle est pauvre. لا كي نقولوا كو ديتيل. اوكي ما نقولوش نقولوا كو ديتيل باسكو كو ديتيل باسكو نقولوا ان بيرسوناج. اوكي لا بيرسوناج قال لك سو كو دي قال لك كي هي سو دوزيام بيرسوناج كو ديتيل. حنا لما نقولوا لا دوزيام حنا نقولوا لو دوزيام باسكو قال لك il نقولوا لو دوزيام بيرسوناج est une اوكي et non voilà est une sorcière. اوكي قال لك كو ديتيل واش قالت لها واش قالت لها هي
مثال قالت لها que ton chemin disparaisse. هي واش قالت لها؟ قالت لها que ton chemin disparaisse. علاش قالت لها هكا؟ جاي حبت Que تخوف. ton chemin disparaisse. يس هي جا حبت تخوفها هكا، قالت لها ان شاء الله كما نقولوا ان شاء الله تبحري. اوكي que ton chemin disparaisse. ما نقولوش راح تبحري، سما يخوف فيها. اوكي حنا نقولوا باللي واش نقولوا هذا سورسيا واش غادير كي جات تعمي. اوكي تعمي دي موفيز، نقولوا دي موفيز يعني تعمي نية خافتها. اوكي دي موفيز سورت يعني راح تنوي إخافتها. فوالا. اوكي سو قالت لها كي جات دي موفيز، نقولوا موفيز سورت على فوالا على فيات، تما حبت تخوفها. باغ قالت لها باغ قالت لها que ton chemin I yes chemin Que ton chemin disparaisse. Disparaisse. yeah disparaisse yes A-I-S-S voilà que ton chemin disparaisse. اوكي تما حبت تخوفها، هي قالت لها que ton chemin disparaisse. اوكي هاش قالت لها، وعلى كل حال مكتوب حنا كوبيين عليه منا فوالا هاولينا. سعودية نمبر 2 قال لك comment est la fille, que dit-elle d'après vous. تما هي pour vous كيفاش راهي فرحانة راهي خايفة راهي واش راهي. عندنا الآن question 2 راهي متفائلة. يا كيفاش نقولوا خايفة. يا راهي خايفة تبان لا خايفة راهي خايفة. صح تبان راهي خايفة. خايفة. Elle est peur. Elle est peur. فوالا لا في فوالا نقولوا لا فيات. اوكي باسكو تبان صغيرة لا فيات فيات اي نقولوا اتري بور ولا كما نقولوا فرنسية لوكس. اوكي نعم تري بور نعم تفضل. Mauvaise. لا mauvaise ça veut dire quoi mauvaise. الخوف. لا كي نقول لك انا تي موفي. اوكي نقول لك انا ميتا ليديا تي موفيز معناتها انت مسمومه، انت ماشي مليحه. اوكي كي نقول لك ليديا tu as peur نقول لك ميتا نقول ليديا tu as peur معناتها ليديا كي خايفه. اوكي سو موفيز معناتها مسموم معناتها قبيح. ها Tu as peur يعني peur هو Yes. tu as peur يعني أنت خايف. نعم لا بور هي الخوف. كي نقول لك لا بور نقول لك جي بور راني خايف. خايفة. نعم كي نقول لك جو سي موفيز انا قبيحه انا مسمومه. اوكي موفيز انا شيطانه. اوكي سوا دي لا موفيز. لا موفيز هي قباحه، و كان كي ا بور هو اللي يخاف. اوكي سو لا فيات هنا تبان على بور نقولوا لا فيات اي تري بور تخاف بزاف خايفه. اوكي تبان خايفه مخلوعه راهي. اوكي مثال قال لك واش قال لك لا كاستيون دوزيام كو ديتيل دابخي فو. واش تقول في راسك كي نشوفوا هكا واش تقول؟ La fille. ياس Je peux. تقول مثلا تقول او مون ديو زعما، ولا نقولوا او جي بور. اوكي J'ai peur. أنا خائفة. فوالا انا جي بور جي بوزوان نقولوا جي بوزوان نسحق والديا. اوكي ديما نقولوا حنا نقولوا يا يما نخاف. اوكي جي أنا خائفة. لما نقولوا جي بور جي بوزوان ما مير أنا خائفة. نعم انا خايف. فوالا انا خائفه نسحق يما. ديما نقول حنا على يمانا ديما كي نخافوا نقول يما J'ai besoin ma mère et mon père. ولا نقولوا اوكي ولا نقولوا ما مير اي مون بير ولا نقولوا مي بارون. اوكي سو ما مير اي مون بير ولا نقولوا ولا نحبوا نقولوا مي بارون. اوكي لكن ان جينيرال نقولوا غير ما مير ماشي صح. Yes. دا يقولوا غير يما والله يما دابا كاع نساوه. دونك حنا اوكي هذا هو واش ياس نعم. اوكي نو باسكو دي فوا صح نقولوا غير يما ما بالنا كاع نساوه. اوكي عندنا نقولوا ماشي تاسك. اوكي حنا نمبر 3. اوكي مزيان نقول تاسك. نمبر 3 اش قال لك 3 قال لك imaginez. اوكي et je dis le début de l'histoire. واش معنات اوكي سو نديرو ليماجيناسيون نديرو دي كما نقول دي فراز. فوالا نديرو لي فراز نقول سنتنس نديرو لي فراز ونستعملوا
بهادوما نستعملوا. قال لك جيتيليز لي زيكسبرسيون سويفونت. نستعملوا هاد ليكسبرسيون. عندنا اولا نفهموا واش معناتها. اوكي سو عندنا لا في. اوكي il était une fois. نكتبوا هكا فوالا نكتبوا ان تكست. اوكي قال لك il était une fois la fille la sorcière. سو نقولوا il était une fois معناتها كان يا ما كان. la fille مع الطفله. la sorcière معناتها المشعوذه ولا السحاره. المشعوذة. فوالا كي نقولوا لو شومان. لو شومان وشنو هو؟ طريق. لو شومان. فوالا كي نقولك لو شومان Oui. سي الطريق. سي كما نقول لك انا الطريق هذا. فوالا لو Le شومان. chemin, la نعم. fille, était une fois. il était une fois. il était une fois. فوالا كان يا ما كان. اوكي كان في واحد الزمان. كما نقولوا اش معناتها كي il était une fois معناتها كان يا ما كان. ولا كي تفصلها مليح نقولوا كان واحد الخطره. فوالا اوكي imprudente وهو الاوبوزي تاع prudente. اوكي نحو الام تاع prudente. واش معناتها prudente معناتها واحد يحاذر. اوكي جو سوي prudente انا نحاذر على كلش. اوكي imprudente واحد ما يحاذرش. اوكي عندنا petite صغيره. صغير. نايف. اوكي نايف معناتها واحد نيه. بريسي واحد مقلق يجي عنده شغل. اوكي جو سوي بريسي راني مقلق باش نروح. اوكي سنتير. نعم La stress, كيما القلق. فوالا جو سوي بريسي راني مقلق. زعما نقول لك انا جو سوي بريسي جي ان رونديفو. اوكي تسمى راني مقلقه باسكو عندي راني نجي باسكو عندي رونديفو. سنتير وهو الشم. صح. نشمك. سن. جو سون Oui. سنتير. كويير الإحساس هذا. فوالا احساس. فوالا دونك اسمع بالعربيه تعاونوني. يشعر. عاونوني بالعربيه ما نعرفش مليح. فوالا يشعر. كي يقول لك سنتير جو مو سون مالاد نحس روحي مريضه. اوكي سنتير سو بصح سنتير غادي تاع الشم. اوكي نشم هو سنتير. اوكي سا ديبون تقدر تجي يقول لك جو مو سون مالاد نحس روحي مريضه. ولا نقول لك جو سون كالكو شوز راني نشم حاجه. اوكي سا ديبون جمله. كويير معناتها حساس. يا احساس. حساس. ممكن يكون احساس ممكن يكون شم ايضا يشم. اوكي نقول لك جو سون افيك مون ني. فوالا يقدر يكون صديق جو هذا لو مو سونتير صديق يتحطوا في الجمله كيفاش راح يكون. يقدر يكون نحس وايضا يقدر يكون نشم. عندنا كويير. يجتمع. نقطف. يجتمع. نقطة. فوالا نقطف. فوالا يجتمع. كويير. كرير معناتها يقطف. ياش نقطف. فوالا جون نحي النوار نقطف النوار. جو كويي لي فلور. سي روتورني معناتها ندور. اوكي كيقول لك سي روتورني معناتها راني ندور. نرجع. فوالا نرجع. فوالا ولا واحد نرجع. فوالا هذه هي نرجع. نعم. ديسباريتر معناتها كما نقولوا واحد ديسبارو. اوكي نفسي. نعم نفسي. لا كي يقول لك واحد ديسبارو واحد نفسي. مفقود. فوالا مفقود. يختفي. فوالا يختفي ولا مفقود. نفسي. كيفاش؟ نفسي ماشي نفسي. لا ديسباريتر معناتها حاجه مفقوده. اوكي ولا فقدت. كي يقول لك كان ديسبارو معناتها واحد مفقود. اوكي ترومبلي كما نقولوا يرتجف. فوالا كما نقولوا يرتجف. ترومبلمون دو تير هي زلزله. اوكي ترومبلي كما نقولوا يرتجف. فوالا يرتجف. فوالا كما نقولوا ترعد. فوالا كريي معناتها تعيط. ينادي. فوالا جو كري نعيط. جو كري. اوكي نعيط. نقول لك نعيط. فوالا بلوري نصرخ. يبكي. فوالا نبكي. جو بلور ولا بلور لو فيرب بلوري ولا جو بلور معناتها نبكي. فوالا اي جو شيرش حوس استاذ. حوس. جو شيرش يا أبحث. فوالا جو شيرش كالكو شوز ولا ابحث حاجه. اوكي سو الان قال لك اول جمله قال لك il était
une fois, ok, une fille. Ça نديرو باراغراف نستعملو فيه كامل هاد الجمل، اوكي. قال لك imagine et je dis le début de l'histoire. J'utilise les expressions suivantes. Ça نقولو اولا. Ok. قال لك il était une fois une fille qui allait، اوكي. Petite. Et حنا il نقولها لك. était une fois petite. نقولها Il لك. était une fois une fille Mais qu'une allait. il y a Aller une cueillir، fois ok. petite la fille petite. Une cueillir allait des fleurs. cueillir معناتها حتقطف النوار fleurs. loin loin de la maison. فوالا. تما حكوا على الطفله هذه، اوكي. سو قال لك il était une fois une fille qui allait cueillir Une fille. des fleurs loin de la maison. ومن بعد شو نقولوا؟ وش معناتها؟ وش معنى هذا؟ معناتها قال لك il était une fois كان يا ما كان طفله راحت تقطف النوار، اوكي. qui allait cueillir، بعيدة. أوكي؟ بعيده على دارهم. بعيدة عن المنزل. فوالا. loin de la maison، بعيدة على الدار. واش نزيدو؟ واش نقولو؟ مثال. اوكي هنا مثال La sorcière. فوالا. مثال نقولو فوالا une méchante، اوكي. عندنا كلمات هنايا une sorcière، اوكي. نقولو une méchante. ما عندناش méchante، لا. اوكي une sorcière. نقولو une sorcière. ولا نقولو une méchante sorcière، اوكي. نقولو une sorcière، اوكي. واش دارت؟ مثال نقولو لا غوغاردي، شافتها من بعيد، اوكي. شافتها من أستاذة بعيد. كاينة راكيكا معليش تعاودي. راكي تسمعي فيا؟ نو نعاود. أستاذة كاينة راكيكا في الصوت تاعك. يتعاود. وي أستاذة ما فهمتكش. اوكي نعاود. دونك قال لك il était une fois une fille qui allait cueillir des fleurs loin de la maison. معناتها كان يا ما كان طفلة راح تنحي النوار ولا تقطف النوار بعيدة على دارهم، اوكي. هذا عطاوه لك، هذا النص عطاوه لنا. الآن قال لك نتايا كمل الباقي. الباقي حيكون باستعمال القصة، لكن باستعمال هادو الكلمات، اوكي. حنا عرفناهم نستعملوا هذه الكلمات. اولا نقولوا ان مثال دقيقة، اوكي يس. مثال استعملنا sorcière، اوكي. استعملنا sorcière. استعملنا هنايا هنا استعملوا هنايا استعملوا cueillir، اوكي. سو cueillir راهو هنايا. il était une fois ايضا راهو هنايا. une fille لا في هنايا، اوكي. لي فلور ما عندنا. سو عندنا هذه، عندنا sorcière. قال لك une sorcière لا غوغاردي، تما مشعوذة شافتها. ومن بعد واش نقولوا؟ مثال نقولوا شافتها، اوكي. شافتها دو لوان، اوكي. ولا شافتها، نقول شافتها وخلاص. Donc, une sorcière l'a regardé, ok. Marcher dans le chemin. Voilà. l'a regardé de loin, شافتها من بعيد, ok. Elle allait vers la fillette, ok. Et pour lui faire peur, ok. Pour lui faire peur. تما واش معناتها؟ تما لوي هكا ماشي هكا. سو واش معناتها؟ فوالا لوي نو يس لوي فير. سو واش معناتها؟ معناتها كو الطفله هذيك راح تنحي النوار. اي سورسيير شافتها من بعيد، اوكي. شافتها واش دارت؟ elle allait vers elle la fille. تما الطفله هذه لا سورسيير رايحه الطفله هذيك. دونك نقولوا لا فيات bon la sorcière la regarde. نشوف مليح. Ok. La sorcière la regarde de loin. Elle allait vers elle. تما هاد لا sorcière راحت بعيده راحت ليها، ok. Pour lui faire peur. نقولوا elle avance, ok. So elle avance vers elle. نقولوا elle avance vers elle, ok. Vers
elle, vers la fillette, ok? So vers la fillette ou vers elle. Donc, واش قال لك هنا؟ قلنا بلي la fille allait cueillir les fleurs loin de la maison, ok? Une sorcière regardait de loin, كانت تشوفيها من بعيد. Elle avance vers elle, elle avance ليها pour lui faire peur, باش تخوفها. La fillette avait peur, طفلة خافت, après sentir loin de la maison. كي حست روحها بعيدة على دارهم، اوكي بدات تخاف، خافت. Elle a commencé de pleurer et crier. هي قعدت كي خافت واش دارت؟ قعدت تعيط وتبكي. فوالا. نقدروا نقولوا أيضا نقولوا تقول ماما ولا تقول بابا ولا تقول اوكي سا ديبون. هذا هو النص تاع نعم. واش قلت لي؟ وي هذا هو واش حاب يقول كما نقول في هذا النص هنايا قال لك استعملي هاد لي فراز استعملنا كريي استعملنا بلوري اوكي كريي معناتها تعيط بلوري معناتها تبكي ولا نقولوا استعملنا سنتير تحس روحها خافت اوكي ولا نقولوا la fillette a peur après sentir perdre le chemin اوكي ولا sentir loin de كما نقولوا بحال الطريق يعني كل واحد واش كيش يعبر بحال كيش يعبر. عندنا هذا page 13 كيف نفس الطريقة راح يكون هنا عندنا النص اوكي ونديروا الأسئلة هادو نديروهم كيف اوكي هادو نديروها حصة أخرى نديروهم كيف نتلاقاو يوم الأربعاء في حصة إنجليزية نكملوا سيكونس 1 ونتلاقاو من بعد نتلاقاو حصة أخرى نديرو حصة أخرى ونديرو فيها مراجعة أيضا اوكي. أستاذة أصلا هذه أول حصة معكم يعني هذه أول أنا شوفوا دونك أول حصة فرنسية أوكي دونك أنا ما نقريش فرنسي أنا نقري أنجلي أوكي دونك الحصة علاش باسكو التلاميذ تاع السنة الثالثة حبوا يقراو فرنسي نديرو حصة مع بعض دونك حنا في السنة الثالثة واش غنديرو التلاميذ كامل يشاركوا ونمدوا جواب ونتعاونوا اوكي كاين اللي ما يفهمش وكاين اللي يفهم أحسن تعاونوا يعني كل واحد يساعد الآخر. دونك كي قلت التلاميذ تاع السنه الثالثه نديروها درنا حصتين ونجحوا بيان دونك قلت وعلاش لا ما نديرش مع السنه الثانيه متوسط اوكي لان هذه لغه ماشي حنا نديرو حصه فرنسيه نساعدوا بعضنا البعض اوكي منها نديرو تمارين منها نديرو شويه قراءه شويه وخلاص اوكي دونك سي بور سا ليديا هنا تعاوننا ليديا دونك اوكي دونك نتلاقاو يوم عندي حصة دوكا الآن سنة ثالثة متوسط نتلاقاو نهار الأربعاء إن شاء الله Wednesday نتلاقاو Wednesday for English class اوكي إن شاء الله دونك تهلاو في روحكم اوكي then see you on Wednesday سلام بون نديرو كي نقراو فرونسي بالانجلي اوكي دونك نميكسيو Donc, نتلاقاو Wednesday إن شاء الله. Okay, merci, bye, au revoir.